Guys, i-follow nyo naman ako sa TikTok. Ito yung account ko, guys. Oh. Sige na, guys. Please. Kung i-follow yun na ako sa'yo. Thank you very much, guys. Love you. So po, ano tayo, guys? Lalabas tayo. Tara. Dito muna ako, guys. Babalik ka lang kayo natin. Natin, guys. Hi, guys. So, kung i-follow yan ako, guys. Okay, guys. Kung ma-follow ako, mag-Bisaya ako. Kung wala pa, edi wag nyo. Natutulog na pala ako kasi gabi na. I mean, medyo aga-aga pa naman kasi it's 2:55 p.m. Love you guys!